Kao prigradski kvart, sadašnja fabrika u davnini Velika Palanka predstavljala je Temišvarsku čaršiju uglednih trgovaca i zanatlija, privrženu nekadašnjoj staroj omanjoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Georgija, koja je postojala još za vreme turske vladavine i bila dokaz da su u gradu Temišvaru još samo rascijani sačuvali i poštovali reč Gospodnju. U okviru sistematizacije grada po protjerivanju Turaka godine 1744. bilo je odobreno osnivanje današnjega historijskog kvarta fabrika, s tim da severni deo kvarta bude pod upravom magistrata Rascijana i da se naziva Ilirski deo. Ubrzo zatim, 1746. godine, gradi se sadašnja crkva posvećena svetome velikomučeniku Georgiju kao jedna od najstarijih crkava u gradu. Lađa u obliku krsta ima poligonalnu oltarsku apsidu. Toranj sa elementima klasicizma priljubljen je uz zapadnu fasadu, a izdignut je godine 1890. nakon što je na trgu izgrađeno više zgrada koje su zasenile bogomolju. Iznad zapadnog ulaza opaža se ikona svetitelja kome je crkva posvećena, svetoga velikomučenika Georgija, na konju kako ubija Aždahu, a s desne i leve strane ikone bogojavljenja, odnosno blagovesti sa odgovarajućim natpisima. Na spoljašnjem severnom zidu počasno mesto zauzima ikona svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, zaštitnika srpske škole i srpskih đaka sa pogledom na bivšu veroispovednu školu, odnosno na parohijski dom. A na spoljašnjem južnom zidu zauzima ikona svetog Spiridona, čudotvorca, episkopa Trimitunskog, zaštitnika i pokrovitelja nekadašnjega zanatlijskog esnafa, obućara i prerađivača kože kao davnašnji značajni deo parohije. Dok crkveni mir u svome tihovanju čuva nekoliko grobnica ktitora i priložnika, dotle u porti su zarasli stari grobovi koji dočaravaju svu nekadašnju lepotu nadgrobnih spomenika, obeleženi natpisima, pojedini su još dobro čitljivi. Troja ulazna vrata kovačke izrade svjedoče o izuzetnom umeću fabričkih majstora. Tokom viševekovnog postojanja crkve na zgradi je preduzeto više opravki i prepravki kada je zgrada spolja obnovljena od temelja do krsta, a u unutrašnjosti je obnovljena restauracija ikonostosa i zidnog slikarstva, zamenjen je patos i obnovljena stolarija, sanirana je crkva od vlage, sprovedeno je podno grejanje, proširena je zidna dekoracija na severnim i južnim zidovima hrama. Jako pljeni sloboditelj i ništi zaštititelj. U unutrašnjosti crkve izdvaja se ikonostas Nikole Neškovića iz 1764. godine u baroknom stilu sa centralnom ikonom Krunisanje Bogorodice koja dominira nad carskim dverima u nizu prazničkih ikona. Na čeonoj strani oltarskog luka predstavljeni su proroci i centralno među njima presveta Bogorodica. Na čeonim zidovima bočno od ikonostosa naslikani su sveti Georgije, odnosno sveti Dimitrije. Pretpostavlja se da je to rad Ljubomira Aleksandrovića koji nam je ostavio i veoma zapaženu ikonu Bogorodicu s mladencem koja je donedavno stojala na Bogorodičnom tronu, a kopija je ikone Konstantina Danila iz Temišvarske saborne crkve. Odjelan od Boga pokazal sjaje si blagočesti angelatelj česnjejši. Dobrodjetelje rukojaki s obrazem je.
opština Svetog velikomučenika Georgija je gradila i čuvala versko-nacionalnu svest u sredini u kojoj su Srbi postajali sve malobrojniji. Istom zadatku nekada čuveno fabričko-crkveno opšćestvo dostojno se posvećuje i danas. Ono brižno čuva teško stečeni ugled i zdanja koja simbolizuju njeno postojanje dugo skoro 3 veka. Zbog toga za istoriju srpske duhovnosti i kulture hram Svetog velikomučenika Georgija u Temišvarskom predgrađu fabrika nije samo lokalna parohijska crkva, nego jedan od istaknutih spomenika srpskog naroda u Rumuniji. Vozdjelan od Boga pokazasja jesi blagočestijan djelatelj česnjejši, dobrodjetelje rukoja ti sobra semje, seja go sleza veseli ježnje. U fabričkom kvartu posle 1840. godine stanovo je književnik Dimitrije P. Tirol, profesor srpskog jezika u Temišvarskoj gimnaziji, direktor mesnih srpskih škola, osnivač Sodruženstva ljubitelja književstva srpskog. Društvo koje je preinačio 1851. godine u Druženstva čitalaštva fabričkog, jedne od najstarijih temišvarskih biblioteka. U istom periodu osniva se i pevačka družina sa svojim ustavom. Na ovo dodajemo i mermernu piramidu s krstom koji je podigao temišvarski senator Stojiša Spasojević 1774. godine, a crkvena opština održava i obnavlja. Na tom mestu u starini se obavljao čin velikog osvećenja vode o bogojavljanju. Sve dok se bude čuo odjek zvonjave svih 4 zvona sa crkvenog tornja, sve dok obnovljeni satni mehanizam bude otkucavao trenutke srpskoga viševekovnog bitisanja, postojeći nada našeg opstajanja s verom u Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinog spastelja i čovekoljubca.